Well, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Robi Tias Oktober. I am an English teacher at SMP Muhammadiyah 1 Abung Kunat. And I am also a student of the Teachers Professional Education from Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. My identification student number is 2414461682, and here is my identity card. Well, this video has been made to fulfill my requirements performance assessment as the students of the Teachers Professionals Education Program. And to see our more video teaching and learning process, let's check this one out. Let's go. Assalamualaikum. How are you today? Good? Have you seen your map? No. Okay, good. Kita sebelum ke pembelajaran, coba kita lihat dulu kebersihan kelasnya masing-masing. Kira-kira sudah bersih belum? Coba. Sudah? Sudah. Baiklah, kalau begitu kita akan mulai pembelajarannya. Jadi ketemu lagi dengan Pak Hobi. Tadi sudah diawali dengan salam dan kemudian and then we are going to pray together. Kita berdoa sama-sama yang akan dipimpin dengan siapa? Namanya? The leader of class is Aldo. For Aldo, the time is yours. Silakan dipimpin teman-teman untuk berdoa sama-sama. Wah, siap. Berdoa mulai. Thank you for Aldo. And then now we are going to sing a song that the national team, the title is Garuda Pancasila. Sudah bisa semua Garuda Pancasila? Sudah. Kita mulai? Bisa mulai? Oke, kita akan mulai dulu. Garuda Pancasila. So you guys can stand up please. Berdiri semuanya. Jika sudah ada liriknya, kalian juga lantangkan saja. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Dari proklamasi, seria berdoa untukmu. Pancasila dengan negara, jadilah hidupmu sentosa. Berikan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelumnya terima kasih sudah memberikan smells good ya. My desk, mejanya Pak Robi sudah harum sekali. Siapa yang bikin hari ini? Nabila. Oh, Angel. Thank you Angel dan kawan-kawan sudah menyemprotkan parfum yang baunya juga sangat wangi sekali. Jadi hari ini I'm going to absent first. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua ya? Saskia? Saya. Oh, ya. Devi? Saya. Devi? Raffi? Angelica? Yes, Mister. Oke. Aisyah? Oke. Diana Ulfa? Alright. Sekarang karena kita mau mulai belajar, jadi anak-anak siapkan mental dan juga semangatnya. Masih siap belajar? Sudah siap? Siap. Insya Allah pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan Lancar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita stretching dulu. Ada yang tahu stretching? Peregangan dulu sedikit ya. Akan ada ice breaking yang Pak Robi sampaikan to you guys. So listen carefully. Dengarkan secara seksama. So I can clap my hand 3 times.
and you can follow. Kalian bisa ikuti. Bisa ikuti 3. Okay, are you ready? Ready. Okay, we are going to start. 3, 2, 1, go. Nice to see you, everybody. Listen to me, everyone. I say hello, you say hi. Hello. Hello. I say English, you say what? English. English. So, before we go, pergi ke materi selanjutnya, Pak Robi akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan menganalisa teks deskriptif. Sebelumnya, pada pembelajaran kita sebelumnya sudah belajar mengenai adjectives and noun. Adjectives adalah kata sifat. Noun adalah kata bagus. Good. So, are you ready? Ready. Wah, ready sekali pembelajarannya. Sebelum kita tahu apa itu deskripsi teks, ya, maka penilaiannya atau sikapnya, pengetahuannya juga akan dinilai, ya, akan melakukan diskusi kelompok. Bagaimana diskusi kelompoknya nanti akan Pak Robi atur, ya. I want to arrangement the discussion group, ya. Dan kalian bisa mempergunakan HP atau handphone. Jadi ingat, handphone dipergunakan untuk membuka kamus secara daring maupun luring atau offline, ya. Bisa aplikasi, bisa Google Translate. Tidak buka sosial media. Oke, bisa dimengerti? Understand? Understand? We are going to the first lecture. You can listen carefully this video. Yeah, this video is about what? My sister's name is Maria, and she is 23 years old, and she works in an office. Okay, my sister's name is Maria. Siapa ini? Maria. Maria itu siapa? Kakaknya siapa? Yang berbicara atau the speaker. Speakernya berbicara nih, Maria. Maria umurnya berapa? 23. Dari mana tahunnya? 23 years. 23 bahasa Inggrisnya. In English, please. 23. Baby hair, and she was 3. Nice. Apa katanya? Dia tinggi, memiliki wajah coklat dan bergelombang serta memiliki warna berwarna hijau. Oh, seperti itu. Sudah pada tahu semua, ya? Yes. Kita lihat yang bagian terakhir. Everyone loves her, and, of course, I am very happy that she is my older sister. So, the last paragraph is explain about what. Pada kalimat ini menjelaskan tentang apa? Kita lihat, everyone loves her. Her di sini menjelaskan. Menjelaskan? Hah? Kepemilikan. Kepemilikan siapa? Kepemilikan dia. Siapakah dia? Everyone loves her. Everyone itu maksudnya setiap orang menyukainya. Dan tentu saya juga sangat happy. Saya ini siapa? I am very happy katanya. I am very happy that she is my older sister. Siapa yang ngomong I am very happy? Adiknya siapa? Adiknya? You can raise your hand if you want to ask something. Okay. What is your name? Sorry. Saskia. Yes. Saskia, oke, Saskia. Pak, kenapa sih teks ini cuma menceritakan orang aja, nggak ada ceritanya kayak dongeng? Oh, teks ini menceritakan orang, ya. Explain about
someone, tapi dia nggak ada cerita tentang dongeng. Bagus sekali pertanyaannya. It's a good question from Zaskia. Descriptive text is text that describe a particular person, place, or thing. Pertanyaan Zaskia tadi berkaitan dengan ini. Apakah dongeng itu termasuk ke dalam descriptive text? Sebenarnya dongeng itu bukan dari bagian deskriptif. Deskriptif adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan orang, benda, sesuatu hal, tempat, ya, secara terperinci. Si A menjelaskan misalnya rumahnya si A bagaimana? Apakah rumahnya ada lantai 10? Jelaskan secara terperinci. Okay, we're going to the next slide. Next slide is explain about the social function. What is the social function? Purpose atau tujuan. Ya, tujuannya adalah to describe, to inform about something to the reader. Jadi pembacanya atau pendengarnya bisa tahu lah, bisa mengetahui informasi dari sesuatu yang bersifat deskriptif. Ya bisa itu dari dalam tulisan atau dari kita mendengar juga bisa. Cuma tergantung daripada asumsi kita kepada persepsi orang yang bercerita. Kayak kita tadi mendengarkan, speakernya siapa yang ngomong? Ya speaker, tapi dia menjelaskan tentang kakaknya ya. Namanya siapa? Maria. Umurnya berapa? 23. Jadi kita tahu, to inform the reader. Yang jadi the reader adalah kita. Pak Robi, kalian semua yang mendengarkan itu namanya the reader. The generic structure of descriptive text. What is generic structure? Kalau kita baca di sebelah sana, ya, description text has two main parts. Ada dua bagian penting, bagian utamanya. Apa itu? Identification and description. Identification itu bisa berupa pengenalan kayak tadi. My older sister is Maria. Maria has green eyes. Iya kan? Punya mata yang hijau. Jadi kita tahu si Maria ini bentuknya seperti ini. The language features descriptive text. Ada berapa sih language feature-nya? Ciri khas, karakteristik bahasa daripada descriptive text itu ada. Kalau kita lihat di situ ada berapa? There is 4. Ayo coba bareng-bareng. There is 4. The language features. Of descriptive text. The first one is. Kalau kita lihat dia, ini perempuan apa laki-laki? Perempuan ya? Kalau perempuan berarti kata ganti pronounnya itu diganti dengan she. Kalau saya, I. Kalau kamu, kalau dia laki-laki, kalau dia benda, it. Oke ya, berarti ada yang mau coba, silakan Pak Robi berikan kesempatan. I give your occasion to describe these pictures. Robi akan berikan kesempatan untuk mendeskripsikan gambar di depan. Silakan, angkat tangannya, raise your hand, please. What is your name, please? Silvana. Let's go then, Silvana. She is green eyes. She is green eyes? Yes. Green eyes or oranges? Oranges. Because it is the orange one. Orange color. The next one, ada lagi? Angel? Okay, good. She is beautiful. Oke, she is beautiful. Tampak sekali ya. Tampak sekali dia kelihatan beautiful. Okay, what is your name, please? My name is Salwa. Salwa, let's go. Salwa. She has long hair. She has long hair. Karena dia punya perempuan, maka pakai has. She
She has long hair. Panjang nggak? Kira-kira rambutnya itu apa sependek Pak Robi? Panjang. Ada lagi? The next one. Zaskia. Sorry, Zahra. Ya, oke. She is reading a book. She is reading a book. Yeah, it's look like reading a book. Kita lihat the pictures that the girl or the woman is reading a book. Which one is identification and which one then the description? Identification yang atas. Yes. Oh ya, identification. The first one is identification. Identification menjelaskan personalnya, particular person. Ya. Yang kedua, description. Ya. Okay, that's all for the presentation for today. Now, I am going to share. Pak Robi akan membagikan lembaran-lembaran tugas ini. Sebelumnya, I want to divide you onto 3 groups. The first one is a group who like Pramuka or HW. Do you know what is HW? Yes, Peaceful one. So, the second one group is football. Do you like sepak bola? Okay. Sepak bola kelompok? The third one is dance, tari atau berdasarkan lembaran ini, maka Pak Robi membagikannya beda-beda. Satunya ini, dua ini, dan tiga ini. Oke? Oke, let's go then. Ini kelompok 1, silakan kelompok 1. Welcome. Kelompok 2, football. Kelompok 3, dance atau tari. Okay, are you ready? The description is you should bekerja secara kelompok. Kalian harus berdiskusi dan akan ada 2 orang yang akan mempresentasikan di depan kelas dan yang lainnya menyimak lalu bertanya. Kemudian kalian juga boleh Pak Robi, me personally permit you to open your device, to open your smartphone, to use dictionary, to use online dictionary or application dictionary. So, let's go there. You can put your handphone, your device on the table. Just for dictionary or Google Translate. Okay, let's go. The time start now. Tuliskan namanya satu persatu. Iya, nama teman-temannya. Kemudian kalau yang kamu tinggal di dalam ruangan aja. Itu ya. Diskusi kelompok, jangan mengganggu temannya. Saskia ya. Apa ini? Apa dia? Cika itu siapa? Cika. Mari guys. Boleh buka kamusnya. Yang mau ditanyakan langsung ke Pak Robi nggak apa-apa. Kalau di kamus nggak ketemu Pak Robi mau tanya ini boleh. Boleh. Hah? Boleh. Selesai. Gitu ya. Yes. Yeah, you can put the text below. Terus kalau yang nggak boleh put ya, kalau nggak boleh kalau nggak cukup silakan tinggalkan ke bawah saja Pak.
Smile. Smile. Like the picture that the woman of the pictures. Smile with me. And you. What is your text tell about? Textnya tentang apa itu? Guru saya. Who's the name that you are teaching? Mr. Robbie. Me? Okay, let's go. What is the title of the text? Judulnya apa? Look your LKPD, your paper. My best friend. What is my best friend in bahasa? Teman. Good teman, best. Betul. Teman, best. Best itu apa best? Bestie. Ini katanya bestie. Bestie ya? Bestie itu apa? Teman, baik. Oke. So far so good ya. Sejauh ini baik-baik aja kan? Aldo? You can do that? Bisa ngerjainnya? Bisa ya. Pakai kamus yang biasa, atau kamus HP? Kamus biasa. Good. Oke. Sudah mengisi hampir sebagian besar soal. Bagus. Ya, you can use your own dictionary. Bisa disempurnakan, nanti bisa disempurnakan. Tapi yang terpenting kita harus presentate your discussion result. Hasil discussionnya harus dipresentasikan di depan. Apa silakan? The first one, we are going to start from the group pramuka or school one. She is 13 years old. She is dark brown. Her hair is curly, blonde and long. She is not fat. She has a brown face, brown eyes, short nose, and white skin. You can ask a new question, one or two maybe, let's see, to the first group. Okay, what is your name, sir? Sulpana. Sulpana, you can stand up, please. Hello, I'm Silvana from Luntari. Tari, group 3. I want to ask how does they look like? How do she look like? Silakan dijawab kelompok 1. Seperti apa yang dijelaskan, sorry? Your text is tells about what? Menceritakan tentang apa teks kalian? She is tall, her hair is curly, blonde and long. She is not fat. She has a fat face, brown eyes, dark nose, and white skin. Seperti itu. Tesnya, enough, cukup? Cukup. Ya, tentang apa teksnya? Teksnya tentang apa? Suaranya? My best friend. Apa itu? Teman baikku. Hai. From Bukati, I want to ask, what does you like to do? What? Sorry. What does you What does? What does? She? you like to do? Okay. What does she like to do? Thank you. Berikut kita, Ina. Cukup. Itu jawabannya. Apa tadi pertanyaanmu? What does? She like to do? Apa yang dia suka lakukan? Jadi dia suka lakukan. Siapa yang melakukannya? Who is ini? Cika yang melakukan badminton dan badminton aja. Book, reading the book. Oke.
Silakan. Siapa? The personnel of the group. Okay, nice. You can stand up and elaborate your presentation. My teacher is Mr. My name is Mr. Roy. He is 54 years old. He is tall and he has short weight in height and always smiles. Mr. Roy is very cute and simple. He loves teachers and always helps understand the lesson. So, your text tells about what? Teksnya jelaskan tentang my Teacher. What in bahasa my teacher. In bahasa means artinya guru. So, your teacher name is Mr. Robi. So, if you guys want to ask the question to the group 3, group tari or group dance or group 3, you can ask one or more question. Time is you. Silakan. And you, one more. Oh, maybe not you anymore. So yeah, just you. Okay. English? You can try in English, please. I want to ask, What is the purpose of your class? oh, okay, I got it. What is the purpose of your text? Your text that's already ready to the reader. Apa fungsi teks yang kalian bacakan ini? Dia nanya social functionnya. Silakan dijawab, siapa yang mau menjawab? The purpose of the text above to inform about one teacher. About to inform the reader about Here, one teacher. right? Jadi dia teksnya menjelaskan tentang gurunya ya. Pertanyaan dari kelompok 3 ya? 2, sorry. Kelompok 2, dengarkan baik-baik. Why does all of students like Mr. Robi very much? Why? Kenapa satu kelas murid-muridnya suka dengan Mr. Robi very much? Sangat suka, itu kenapa? Kenapa? Apakah rambutnya yang tipis? Apakah dia bagaimana? Silakan. Times is you. Because Mr. Robi is very keen on and intelligent. Okay. What? Because Mr. Robi is very keen and Very kind. Kind itu bersahabat, ramah. and What? And patient, sabar penyapa. Nah, kalau sudah sampai ke situ jadi udah enak. Percayalah bahwasanya nanti kita akan ketemu lagi teks-teks yang lainnya. Ya, teks-teks misalnya naratif, ekspositorif, dan juga report, prosedur, membuat sesuatu, dan lain sebagainya. Gimana hari ini? Sudah belajar descriptive text? Sudah paham? Do you understand about descriptive text? Understand? Good. So, ya yang perlu dirasakan pembelajarannya berlangsung secara efektif dan juga bisa membantu satu sama lain dalam pekerjaan kelompok. Salah satunya tadi banyak juga yang bertanya, tapi ada yang malu-malu. Ada yang malu-malu bertanya. Nah ini, kalau ada yang malu-malu bertanya, sebenarnya patut dicurigai. Dia malu-malu bertanya atau masih mencoba-coba untuk bertanya, ya. Nah, untuk kedepannya, untuk minggu selanjutnya maksudnya, kalian akan diminta untuk membawa selembaran kejadian dari magazine. Apa magazine?
Ada yang tahu magazine? Magazine adalah majalah atau newspaper. Tahu newspaper? Koran. Bawa ke sini, siapkan dari rumah, kemudian bawa lagi ke sini untuk kita lakukan analisis deskriptif teks. Ya, kita akan membahas tentang kejadian-kejadian daripada deskriptif teks di berita-berita media cetak. Untuk pulang lagi. Sudah. Wah, siap. Berdoa mulai. Diakhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. We will meet again on the next meeting. See you bye. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.